गुड मॉर्निंग नमस्कार मुझे करुछु वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिसा को फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग रे गुड भी कहूँ आपन को वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों आज आम सहित जी अतिथि अच्छा निहती भाव में आपण मैंने बहु बार पढ़ी विभिन्न स्तंभ लिखा समय लेखा को आपण मैंने भूरी भूरी प्रशंसा कर जड़े वाणिज्यर अध्यापक किंतु साहित्य प्रति अगाध रुचि एवं से साहित्य प्रति रुचि ये देखते समाज में घटुवा घटनावली को किभली भाव लोकाभिमुखी करहब लोक को आउ टिके सचेतन करने स्तंभ लिखती माने इनडायरेक्टली कहबा कले से साहित्यर वाणिज्य कारोबार करती एक्जाक्टली आज आम सहित सेमती जड़े व्यक्तित्व अच्छा आसतु स्वागत करेंगे आज आम सहित अच्छा साहित्यिक अध्यापक कीर्तन दास महोदय सर नमस्कार नमस्कार सर केमती अच्छा भल अच्छी सर आपन को नाटा सर बहुत ही अलग कीर्तन पछरे किसी रहस्य रही कहानी रही रहस्य तो अच्छी निश्चय कारण मो जन्म है बेले मो जेजेमा गोटे मानसिक करके गोटे अष्टम प्रहरी कर कीर्तन होता एवं मु से समय जन्म हेली बोली अच्छा मो जेजेमा मो ना देइछन कीर्तन बिहारी निज ना को केते भल पाए अति खूब बेसी भल पाए कारण मो नाटा एमती सस्ता बा सहज नाटे नुहे बहुत लोग एमती पचारे नाटा कीर्तन करे गोटे एक्सेप्शन बढ़िया लगे भल भी लगे मो नाटा सेट पे आपण एक्सेप्शन भी वाणिज्य रे आपण अध्यापक अध्यापना करछन्ती किंतु साहित्य प्रति रुचि अछि साहित्य को भल पांती हाँ स्वाभाविक कथा एथि पई जे पाठ पढ़िला बेले आमे पढ़िला बेले आम पाखे इनफॉरमेशन बहुत कम थिला ओके बहुत कम थिला को पाठ पढ़ले कौन हबो कि पाठ कौन सुजोग अछि ए विषय प्राय हमको जणा नथिला से मोटे गाँ गहर पिला मु प्रकृति वाणिज्य पढ़ी गाँ गहली कहले सर गाँटा कोठी गाँटा अंड्रेई बोली गोटे गाँ बालेश्वर जिलार बालेश्वर भद्रक सीमार सेटा अच्छा किंतु मो गाँ के मो भारी भल पाए कहना खबर पढ़ुଛନ୍ତି जतिन दास आज्ञा से मो गाँ एपरिक सिनेमार जो गोल्डन स्वर्ण कमल जो निरोध महापात्र पाइले माया मेरिक पाई से मो गाँ आपण से गाँ मो से गाँ एवं पिला दिन ए थिएटर नाटक आम गाँव प्राय प्रति वर्ष 2 थर हुए रज समय निश्चय 2 साइड 2टा आज ना यहाँ ही दुख लगुच आज से ना आज पिला माने खेलु ना खेल देखुं गीत गाऊ ना गीत शुणुंट अभिनय करूना अभिनय देखुं तेणु आम पढ़ला बेले वाणिज्य पढ़ा मो बड़ भिण वाणिज्य पढ़ते बीकम पास करते तो मो बोर गोटे इच्छा था मो जोई जहाँ पढ़ी मो पु भी से पढ़ो पढ़ी अच्छा जुआई माने निहाती भाई भूणी केते जण आमे 3 भाई 2 भाई 3 भूणी आपण केते नंबर मो पुअर 1 नंबर अच्छा किंतु आम भाई भणी मो बड़ भणी मो नानी हम जो बड़ भणी के नानी कहूँ मो नानी जन मो पड़े तो से भिणकर बड़ भणी बाघ जाता से भिड़ बीकम पास करते वो गोटे मानसिक कला भाया करता पाठ पढ़ले से बीकम पाठ पढ़े ये भी हुए तो पारे भिड़ माने बीकम पास कले जो दिन तार 4 दिन पर से चाकरी पाई तो ये गोटे मन भीतर भावना कि एटा पढ़िले बोते चाकरीटा शीघ्र मिल जाऊ ता भी घटी मो क्षेत्र भी से कथा घटी माने 76 में एमकम पास कला परे मु मासे पर चाकरी जॉइन करथि ओके अध्यापन चाकरी अध्यापक हेबा पई सेतबेले गोटे गोटे रुचि थिला किंतु बाध्यता नथिला तथापि ये निजस्व रुचि गोटे अलग प्रकार रुचि आपनकर मध्ये से रुचि थिला अध्यापन करबे बोली पढ़िबा और पढ़ेबार जो मजा अछि सेटा अन्यथि नाही कारण पढ़ेले पढ़िबा को पड़े आ पढ़िबाटा मो सब अनुभव करे जहाँ पढ़िले आपण सेटा अतीत हो गला आमे पढ़ेबू पिला को मु जहाँ पढ़ी ता अतीत हो जाइए जहाँ आसंता काली मो पिला को पढ़ेबी से भविष्य तेणु जदि वर्तमान मु न पढ़ी आगामी काली मु पिला को क्लास नहीं पारि ना बेले बेले चाकरी करथला बेले मुझे एक अजब प्रश्न पचारे पिला मन पड़ुची स्टॉक एक्सचेंज विषय पढ़ाई गला बेलू ता पूर्व दिन जड़े स्वामी स्त्री कलकी जाके स्त्री को स्वामी डाइभोर्स देछि कहीं देछि ना तार जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट रे जो असुविधा हवा जो तार गोटे राति 70 लाख टका बुड़ी जाइए तेणु स्वामी चाहूला तुम ये बेपार न पश कि स्त्री पशुला क्या गोटे विंडफॉल गेन भाया मिल जाए स्टॉक मार्केट डेफिनेटली मुझे आज जुआ गोटे जुआ जुआ भाई एक रकम जुआ भी कह तेणु मुझे आज खबर काज पढ़ी ना कौन गुरुत्वपूर्ण खबर पढ़ी सी कहे कौ राजनीतिक खबर कौ दुनिया खबर कहे कि बड़ एक्सीडेंट कहे कहना यही खबरटा पढ़ी कहना पढ़ी कारण वाणिज्य बाहर
ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ବାଣିଜ୍ୟଟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତିନି ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇକି ପଢ଼େଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟଟା ପଢ଼େଇଲେ ପଢ଼େଇବ ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପରୁ ହିଁ ମୋର ପଢ଼ିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରେ କେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି ସାର୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇନି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ହେଇଛି ସେମିତି ତ ହେଇଛି ମାନେ ମଜା କଥା କହିବି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗପଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପଢିଛୁ ମୁଁ ଥରେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ କହିବା କେଉଁ ଗପ ବୁଢ଼ା ସଂଖ୍ୟାରେ ଗପଟାକୁ କହିଲି ଏବଂ ଗପଟାକୁ କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନସିପ୍ ମୁଁ ପଢ଼ଉଥିଲି ଗପଟା କହିଲା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ସେ ବହୁଟି ବିଧବା ହେବା ଜାଣିକିରି ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା ମନ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା ସେ କାହିଁକି ବୋ ବୋ କାନ୍ଦିକି ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆବେଗ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଇମୋସନର କଥା କହିଲେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଶିକି ଅଛି କାରଣ ବୁଢ଼ା ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂଖ୍ୟା ବିକେ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଦିନ ଯାଇକି ବାରଦ୍ୱାର ବୁଲିକି ବିକ୍ରି କରିପାରିବନି ତେଣୁ ସେ ବାଛି ବାଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗରାଖ ତିଆରି କରିଥିଲା ଧନୀଘର ଜମିଦାର ଘର ବୋଉ ତେଣୁ ଯାହା ପଇସା ମାଗିଲେ ବି ଦେଇଦେବ ଥରେ ମନ ଲାଗି ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ସମ୍ପର୍କ ମା ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ କରିଦେଲେ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ତାର ଚଳିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହା ଆଣିବ ଏଇଠି ଦେଇଦେବ ଯେତିକି ପଇସା ମିଳିବ ଚଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲା ସେ ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଯଦି ଶାଢ଼ୀ ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତା ତା ମନ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମର ବୈଧବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି ସେଇଟା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ଗରାଖଟି ସେ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ ଗରାଖଟି ତାର ଚାଲିଗଲା ପୁରା ମାଇନସ୍ ପୁରା ପିଲା କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲେ ଭାବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ତେଣୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ବି ଯାଏ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବି ସେମିତି ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ବାଣିଜ୍ୟଟା ଲିଙ୍କ୍ ହେଇପାରିବ ଯେମିତି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ସେଇଟା ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ସେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ବ୍ୟାଡ୍ ମନି ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଉଟ୍ ଗୁଡ୍ ମନି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଦାସମ୍ସ ଲ ସେଟାକୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଉଟ୍ ଗୁଡ୍ ମନି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲାରିଟି ଏମିତି କହିବି ହବ ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କମର୍ସରେ ପଢ଼ାଯାଏ ଏଭ୍ରି ଡେବିଟ୍ ହାଜ୍ ଏ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ତୁମେ କିଛି ପାଉଛ ନେଉଛ ମାନେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦାନ ମାନେ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମ ପୌରାଣିକ କଥାରେ ବି ଅଛି ଦାନ ନେଇକି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଦାନ ନ ଦେବ ସେ ଦାନ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଆପ୍ଲିକେବିଲିଟି ବା ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ନୁହଁ डेफिनेटली साहित्य से बाद नुहे किंतु आमर इतिहास आम कार्यक्रम बाद नुहे चलते देखिए आज इतिहास 1809 मसीहा आजिर दिन में अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जन्मग्रहण करथिले। अब्राहम लिंकन थिले अमेरिकार 16तम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हेबा पूर्वरु से अमेरिकीय सेनेटर जने प्रार्थी थिले। अमेरिकार बहु दिन धरी चली आसीथिबा कृतदास प्रथा उच्छेदरे तांकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका जोगु चिरकाल अमर रहिबे अमेरिकन हृदय रे। 1928 मसीहा आजिर दिन में बारदोली ठारे सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्याग्रह आरंभ करथिले। एहा थिला सेतबेलर प्रमुख कृषक आंदोलन। बारदोली थिला सेतबेले दुर्भिक्ष परिस्थिति रे और 30% लगान बढ़ा जाइतिला ब्रिटिश सरकार तरफरु। तेणु एही सत्याग्रह आरंभ करथिले पटेल। से थिले एही आंदोलनर मुख्य नायक। एही कृषक आंदोलन को डरी ब्रिटिश सरकार 30% टैक्स रद्द करथिले। एही आंदोलन सफल हेबा परे कृषक समाज वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि रे भूषित करथिले और सेबेठारु तांको सरदार वल्लभ भाई पटेल भावे विश्व चिन्हिथिला। तबे इतिहास तो देखि सरले एवं आम सहित जने कॉलर अछंती सुरेंद्र अछंती माणिया बंदर। गुड मॉर्निंग। आज्ञा गुड मॉर्निंग सर। आज्ञा बहुत दिन पर फोन कले कोन कोन केमते अछंती? आज्ञा गोटे बहुत दुखर सहित कहूँ आमर ठीक 8टार आज्ञा लाइन कटि जाए तेणु करी मु देखि पार नथले बहुत ए बर्तमान ढेकाना ठीक अछि। सकाळ 8टा बेले जदि न देखि परछन्ते आ टिके कष्ट करिया पे अनुरोध करिवु। भोर 5टा बेले मध्ये रिपीट टेलीकास्ट होची सेतबेले देखि परिबे आपण बा प्रमेय न्यूज़ 7 रो YouTube पेज रे आपण माने देखि परिबे। प्रमेय न्यूज़ 7 रो YouTube पेज को जानतु सेठी आपण माने पूरा एपिसोड को मध्ये देखि परिबे।
कौन प्रश्न अछि ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମାନେ କଣ ପଚାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି, ମାନେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ସିଏ। ତଥାପି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସାର୍ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶୀ ଖୁସି ପାଇଛନ୍ତି ନା ଅଧ୍ୟାପନାରେ ବେଶୀ ଖୁସି ପାଇଛନ୍ତି? बाबा ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ସାହିତ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଅଧ୍ୟାପନା ବୃତ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି। बिल्कुल धन्यवाद सुरेंद्र बाबू फोन करते गोटे लाइन रे आंसर पाई गेले सर निश्चय माने पिला बेलटी पूरा गाँव रे बीती आपण हाँ पिलादिन कॉलेज पर्यंत गाँव में बीती। बापा कौन करते बापा पोस्ट मास्टर थे। अच्छा कोट ने कोटी चाकरिया परिवार हाँ से चाकरी सहित पे आपन को ऊपर गोटे प्रेशर थिला नहीं वास्तव में से कथा नुह मो बापा कहीं मो जेजेपा भी पोस्ट मास्टर थे। अच्छा किंतु मोर अध्यापना पर बुद्धर मो जेजेपा स्कूल मास्टर भी थे, पोस्ट मास्टर भी थे, अच्छा डबल मास्टर थिले डबल मास्टर थे, जो आम घर को भी मास्टर घर को आ जाए। आपण भी मास्टर डिग्री तेणु हासिल बापा कले पोस्ट पोस्टाल डिपार्टमेंट को चली गए, मुझे शिक्षकता आड़ को आसली। तापर पाठ पढ़ला बेले आम गाँव में जड़े शिक्षक थे, बहुत पुराणा काल आम गाँव गोटे माने शिक्षित गाँ। शिक्षित गाँ। निश्चय। आम गाँव प्राथमिक स्कूल 1838 मसीह 1838 मसीह निश्चय तेणु से शिक्षक मान सहित कथबार्ता तो आम सहित आलोचना यही वृत्ति सतरे भारी भल वृत्ति पढ़ा Respect पढ़ेबा मिलिबो। रेस्पेक्ट आम से बहुत रेस्पेक्ट मिलता है। आगे। आम पढ़ला बेले भद्रक कॉलेज रे जदि अध्यापक जन दुकान को जीवे से दुकान सांगे सांगे अन्य समस्त को साइड कर दो सार कौन दरकार सार को आग विदा कला परे अन्य ग्राहक मान से अटेंड कर निश्चय आउ आम देख सार मैंने आम भावत सार मैंने एत ज्ञान कौटी अच्छे सार जहाँ पचारे सार कहते विशेष कर मोर ब्रजवल्लभ पट्टनायक आज से गुरुदेव को प्रणाम कर मन पकाउे माने एत भल पाती जहाँ पचारे से उत्तर देवे। नंदकिशोर पुराण बोले आम जन शिक्षक थे अध्यापक थे एमती प्राथमिक ताको देखिक मोर गोटे अध्यापक होगा मोर मन भर गोटे आग्रह ये तो कॉलेज बेलर कथा स्कूल बेलर कौन सी टीचर स्कूल बेलू सेमती किसी नाला वास्तव में हाईस्कूल पढ़िया पर्यटन पिला गाँ गले किसी गोटे न था गाइड करती खाली ना केमती छुट्टी होबा में खेलिबो छुट्टी हम आम खेल छुट्टी हम आम खेल बस्तर फोपाड़ देकर पहरिबा ठू आरंभ अध्यापक कीर्तन दास मध्ये से बड़ी खेलुतले हाँ नई पहरिचंती गछ हाँ चढ़िचंती नई पहरिक आंब तोटा गोटे आंब तोटारे बाड़ थिला हाँ। बाड़ बंद होई जाई परिबनी पोखरी बाटे के बाट अछि पहरिक पोखरी बाटे तोटा भीतर पहुंच जाऊ। अच्छा इभଳି बदमाशी हाँ। चोरी हेची से आंब वाला सी दौड़ेची हाँ सेमती हिची डरा पड़ी ना दिके ना। घर को कंप्लेन के तळे जाई हरा पड़िले मध्य तबरे तू अविनाश ना पो मत कहनी मत आंब दे था अच्छा से तो जान नथिबा आंब बगीचारे किए पसची से तो जानियो तो अविनाश ना पड़िले मत आंब दे थांती तेना सेमती मत के असुविधा पड़े मिल जाए पापा और जेजे को जो जजुआ के संबंध को मिल जाए। अभय द्विवेदी सर अछंती गुड मॉर्निंग नमस्कार नमस्कार सर को तो आपण भला बे जानि छंती चिन्हि छंती कोन प्रश्न रखिबे सर को आज्ञा आज्ञा सार सहित कथा हेबी सर कथा सुनु छंती हुअतु। कोन आज्ञा नमस्कार नमस्कार, अभय अभय बाबू। कହୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆସିବେ ବୋଲି ବୋଧେ ଭୁଲି ଗଲେ ସେ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ଅଭୟ ବାବୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲି ନାହିଁ ସେଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଣିଜୀର ବାହାଘର ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏସବୁ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି ଏଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି आज्ञा ଝିଅ अन्य ଯେତେବେଳେ किछि पछरिया ଆସିବ ପାଇଁ चाहछंती सर ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏମିତି ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟି ହଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା तार प्रभाव गोटे अति शक्तिशाली स्तंभर जो प्रभाव से कथा टिके समस्त शुणातु जो आपण ठीक जो कहते भुवनेश्वर क्लब ऊपर गोटे लिखिଥିଲେ आपण माने थिबो जते मद बोतल सब बिक्री हुए आज्ञा। सेही भली गोटे स्तंभ नहीं प्रभाव पड़ा कथा किंतु प्रभाव मु अनुभव करछि प्रकृति में से स्तंभ लेखिया भी प्राय कमे देछि जे प्रभाव पड़ू नहीं कारण आजिकल पढ़ा लोक संख्या कमी जाउछि स्तंभ पढ़िबा लोग स्तंभ पढ़िया लोक संख्या भी कमी जाउछि खबर कागज किणवा लोक जेतिकी खबर कागज पढ़िबा लोक सेतिकी नुह जो कि आ विशेष कर जार प्रभावटा जो स्तर में हवा कथा जो स्तर में हवा कथा से स्तर में प्रभावटा हो नहीं कारण प्रशासनिक अधिकारी बा राजनेता जो मैंने कि समाज फीडबैक नवा कथा ए कौन प्रतिक्रिया नवा कथा से माने प्रतिक्रिया आउ नौ नाहांती से माने भाबुछन्ति आमे केमिति प्रभावित करि पारिबो तेणु आउ से प्रतिक्रिया हो नहीं मुझे गोटे आर्टिकल लिखिथि अभय आप जानते
ଯେ ଭଗତ ସିଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଦାଢ଼ି କାଟି ପକାଇଥିଲେ। ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଦାଢ଼ି ନାହିଁ, ସେ ଶିଖ କିନ୍ତୁ ସେ ଦାଢ଼ି ନାହିଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଦାଢ଼ି କାଟି ପକାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦାଢ଼ି ପାଇଁ ଦେଶ କାଟିବାକୁ ଲୋକ ବହୁତ, ସେମାନେ ସେ ଅନୁଭବ ରହୁନି। क्या बात है सुंदर ସୁନ୍ଦର ଉକ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆସିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଉଭୟର କଲଚର ଅଲଗା, ଉଭୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା, ଉଭୟର ଯୁବ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। କେମିତି ଦେଖନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ଯୋଉ ସେଠି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପାଳୁଅ ଲଡୁ ଫେମସ, ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମଛା ଫେମସ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜର এই ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୁବ ସମାଜର এই ସମୟ ସହିତ ଯୁବ ସମାଜରେ ବି ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଭାବୁନଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କିଛି ପାଠ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସାର୍ କହିଦେବେ। ସାର୍ ଉତ୍ତର ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ସ୍କୁଲ ସରିଗଲା ପରେ ସେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ଆଉ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଆମର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ। ଆମର ଯେଉଁ ନନ୍ଦକିଶୋର ପୁରାଣ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ସାର୍ ବଜାର ଦେଖିବେ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ସାର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜି। କାହିଁକିରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ବୁଝିଲେନି କେଉଁଟା ବୁଝିଲେନି କହିଲୁ, ସେଇଠି କହିଲେ ମୁଁ ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦିଅନ୍ତି ସେଇଠି, ଆରେ ଏ ଅଙ୍କରେ ଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ମାନେ ସେ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ ଯେ 5-7 ବାର ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ବେଳକୁ ଆମେ ସେତେ ମେମୋରି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଥିଲୁ, କାରଣ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଗଲାଣି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ବ୍ରେନ୍ର ମେମୋରି ପାର୍ଟକୁ ଏକଦମ ୱିକ୍ କରୁଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବୋଧେ ମୋତେ କାଲି ଛୋଟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏବେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ନେଟ୍ ଦେଖିଦେବା। ଆଉ ବୋଧେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପଚାର ତୁମ ନେଟ୍ ଦେଖିକି କହୁଛି। ଆଉ 30 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହୁଛ ନେଟ୍ ରୁମ୍ ଖୋଜେ। ଫେସବୁକ୍ ଚେକ୍ କରି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲେ, ବହୁତ ପାଠ ବି ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ଚାକିରି କରିବା ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲୁ। ପିଲାମାନେ ଆମ ଘରକୁ ବି ଆସନ୍ତି, କିଛି ପିଲା କହନ୍ତି ସାର୍ କାହିଁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାପା ମାନେ କାହିଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବୁ, ତୁ ଆସୁନି ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ିବୁ। ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆଇ ଏମ୍ ଟାଇଡ୍, ସେ ସମୟଟା ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ପିଲାଟା ଆସିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି 10 ମିନିଟ୍ ବୁଝିଯା, ଯଦି ବୁଝି ନପାରିଲେ କାଲିକି ଆସିବୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆବେଗର ସମ୍ପର୍କ ବି ପିଲା ଆଉ କେମିତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କମର୍ସିଆଲ, ଶିକ୍ଷକ ବି ଛାତ୍ର ବି ଏପରିକି ପିତାମାତା ବି। बिल्कुल ये जो कमर्शियल कथा कहले ये कौन आज स्पाइस अप मोमेंट नुहे कि चलो तो देखिए तो निश्चय ये हूँ स्पाइस अप मोमेंट आज आम सहित कृतिबास अच्छा पुरी गुड मॉर्निंग सर नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। नमस्कार सर मत चिन्ह पार्टी कृतिबास कहूँ कार कैशियर थिला। अच्छा हाँ सर बहुत दिन पर बहुत दिन है आपन खोजुली आज पाइगल आउ कौन। आज्ञा 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 सर आपनकर जो लेखन समालोचना प्रबंध गुड़िक हाँ से प्रबंध गुड़िक बही तो निश्चय थी। हाँ अच्छी सर मोर गोटे बही भितर बाहर कर देछि। एबे तो बही गोटे बाहर करछ। हाँ कविता बही सभा वाह भलो बढ़िया बढ़िया भलो करछ। बिल्कुल सर आपनकर बही गोटे किंदी पाइबी मु बहिरू केमती पाइब मो फोन नंबर रे कांटेक्ट करम तुमको गोटे केमती पठेबार व्यवस्था निश्चय बही माने भगवान श्रीकृष्ण खोजिले भगवान मिल जाती कुआडे ये तो गोटे साधारण बहीर कथा इच्छा रहिले सब कथा मिल जाई परियो। धन्यवाद फोन करथिले थैंक यू वेरी मच सर बहुत किछि परिवर्तन मध्ये घटिछि। हाँ सब दोष समस्त युव समाज को दउछंती बा टेक्नोलॉजी को दउछंती इज इट नहीं जने स्तंभकार भाबरे कोन टेक्नोलॉजीटा वाणिज्य बा व्यावसायिक वृत्ति आज्ञा किंतु मनुष्यटा को तैयारी करने पे टेक्नोलॉजीर प्रभाव जिते अच्छी आवेगर प्रभाव ताठू बेसी अच्छी। वर्तमान युव समाज खराब है युव समाज जी दायी नुह ताठू अधिक दायी तांको बापा माँ एवं शिक्षक युव समाज गुरु मान किसी परिमाण दायी ना बेसी शिक्षक माँ मैंने तापर बापा मैंने कहीं आजिकल जेजेपा जेजेमा पाखे पिला नहांती जेजेमा जो ट्रेंड होतले हाँ जोटी गोटे एंटरटेनमेंट गोटे आकट होथिले गेल होथिले जेजेपा जेजेमा बाहर आकट गप शुणती गीत शुणती मु तो कहबी बर्तमान केते जन माँ तांको पिलांकु राति रे सोयरा बेले 10टा गप कहि परिबे तेति पे तांको पढिया को पढिबा आगो पढिबा पढिबा किंतु वर्तमान माँ माने सेटा को पढु ना नाना बाया गीत आजन माम शरद शशि बा कानु हाथ रे पढा पढ रेख से सब इंटरनेट रे अछि बर्तमान इंटरनेट रे नेट्स खोजिले सुनि देबे जेजेमा कोଳରେ ପିଲାଟା ଶୁଣିଲେ ଖାଇଦେବ ସବୁ
ये गीत शुणु शुणु जन्म हम देखो से सब खाईदेव जेजेबाठू सब छोट छोट गप शिक्षण गपर शिक्षा प्रति आकर्षण सृष्टि हो बर्तमान जेजेबा जेजेमा मान पाखे समय नहीं जेजेबा जेजेमा मान तो बहुत क्षेत्र में ना पाखे जो मैंने भी अच्छा पाखे भी समय नहीं दे टाइम फॉर मॉर्निंग वॉक पे समय अच्छे किंतु नाती नाती सहित घंटा कथा नहीं सर राति नाती प्राय जेजेबापा जेजेमा सकाळू स्कूल नहीं छाड़िबा स्कूल रु आनिबा माने से नित्य ये सब काम व्यस्त होइछन व्यस्त रोचंदी किंतु सही समय पिलाटा को केमती एजुकेट करी हबो आज्ञा पिलाटा को केमती गप कही हबो सेटा को किंतु जेजेबापा जदि देखा जाए रिटायरमेंट पर प्राय मैक्सिमम जेजेबापा वर्तमान घर को परिबा आनिबा घर इलेक्ट्रिक बिल दबा ये सब लाइन सब काम लागुचंदी मु मानुची मु बहुत समय कहे जे तुम बुलू ना कहीं आज्ञा चाकरी समय समय पाइना चाकरी बंदा कि अवश्य मु अध्यापक चाकरी थिले बुलिया पे सुयोग थिला ताकर गोटे कविता मो हाथ पड़ी जो लिखिं मने पड़े हाथ धरी देखाई देइथिल जीवनर उठापका रास्ता हाथ धरी देखाई देइथिल जीवनर उठापका रास्ता आखि इशारा बताई देइथिल पाप पुण्यर छाई आलुओ आंगुली देखाई चिन्हाई देइथिल बहुरंगी समाज को सेई दिनठू तुमरी स्मृति रे बापा 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 अध्यापक कीर्तन दास महोदय आज आम सहित अच्छा जहाँ सहित आम कथा होती सर ये ब्रेक जा पूर्व आम निश्चय भाव में बुलवार कथा होते कि बापा कविताटी मुझे आवृत्ति कली सर बापा बहुत भल पाते हाँ बापा बहुत भल पाते निजर प्रत्येक कविता सहित आलोचना करते नहीं बापा भी बो भी मोर पूर्वतन कविता बहीटा से बो को दिखाई बापा स्मृति दिखाई देखो आम बापा माँ से पिलाटी को मनीष करने के त्याग करती बर्तमान तो गोटे चिंतन आसुची वेस्टर्न वर्ल्ड रो आई विल नॉट शेयर माय प्लेजर कहवाटा कथा ओडुआ लगुथबो आज्ञा आज्ञा बापा माँ गोटे पिला चिंता कला बेलू पिलाटा को से गोटे आनंद बोली भावुना से गोटे बर्डन बोली भावुंट कारण पिलाटा पर गोटे कष्ट अच्छी से पाठ पढ़ो तो बढ़ेगा पैसा नथिला एवं सेठी बापा माँ उभय दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट हु विल शेयर द बर्डन ऑफ द चाइल्ड एवं बर्डन ऑफ द चाइल्ड बासी पिलार बर्डन ने मो प्लेजर रो शेयर करने पड़ो मो टंकार किसी खर्च करने पड़ो हु विल शेयर द प्लेजर बापा कह आई विल नॉट शेयर माय प्लेजर माँ कह आई विल नॉट शेयर माय प्लेजर सो तेणु बर्तमान अमेरिका रे बा टेक्नोलोजिकल डेवलप्ड कंट्री बहुत इश्यूलेस फैमिली हो गले किंतु आम बेले बापा माँ से जानते पिलाटा आम सैक्रिफाइस करूँ ये पिलाटा जब गोटे भल ड्रेस पिंधला चाकरी कर जो चाकरी कर रोजगार कर बापा पु पैसा देती फिल कर आखिरे केते खुशी था मतलब बो कहला कौन हम से चंपा किसी दरकार नहीं तुम्हें तो दी भाई मोर दुटा चंपा ही कांदर जोट दरकार नहीं कि बर्तमान से फिलिंग ना तेणु बापा मैंने ये जो बुलवा कथा कहले मु पैसा रखे बुलवा तो जाए बाहर थाए ये अभ्यासटी केबे ठेरो चाकरी कला पर पिला बेलू इच्छा थिला पिला बेलू बुलवा जो आमर जो पुराना दिन जो आकाशवाणी रे खबर पढ़ुले जतिन दास बॉम्बे रे थिले दिल्ली रे रहउतले मो बापा संगे मोर भारी छाड़ा मु दिल्ली जीवी पैसा रखिली 100 टंका रखिली से दिल्ली को भड़ा थाए 20-25 टंका खंडे बो भाविला कला ये पळेबो ये 100 टका पड़ा मैंने ये पड़ेब से जत्न से पहुँच बापा सांग पारिवारिक सांग किसी असुविधा नहीं दिल्ली मुझे काले जापर न पारि बो मत अटके देपर मुझे पास कर चाकरी कर प्रथम थर दिल्ली गली मत सब कहता है पाठ पढ़ले दिल्ली कर तो सबड़े बुली पार सबड़े बुली पार पाठ पढ़ले प्रकृत मुझे प्रथम दिल्ली गली 21 दिल्ली कौन नॉर्थ इंडिया बुलिक आसली बो कहला केत जीवन सारा गड़ू के बुलू तेणु बुलवाटा मोर से आग्रह था आउ जो कथा कहले साहित्य प्रति मोर जो आग्रहटा पाठ पढ़ला बेले पिता पुत्र गपटा सुरेंद्र महांती करथिला जो बिंबे सारदा सूत्र कथा मु प्रथमे पिला मानू को नहीं जाइले राजगीर जोड़ा राजगृह पुरातन काल राजगृह थिला बिहार रो नालंदा विश्वविद्यालय पाखर बिहार नालंदा पाखर राजगीर सेबेठु मु बुलवा आरंभ कर राधानाथ कवितार बोलची इतिहास सोमनाथ मामूद लुंठन कथा पढ़ी सेठी जाइए सार मान जो अजंता एलोरा खजरा मु बुली सबुआड़े और बुलवा भितर मु साहित्य भी खोजी इतिहास भी खोजी सर ये तो अध्यापन पर बुलवार कथा है मुझे अटकेबी सर सुचिस्मिता अच्छे राउरकेला गुड मॉर्निंग हेलो 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 यस गुड मॉर्निंग मैडम हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अपन टेलीविजन देखो ना डायरेक्ट पचारंतु प्रश्न आज्ञा मु सुचिस्मिता पाणिग्राही राउरकेला रे कहूची आज्ञा
कौन प्रश्न मोर ये बर्तमान अछंती हेलो आगे आगे हाँ रे माँ कह बापा कौन है कह तो झील को देखा पचार अच्छा मोर क्वेश्चन है जदि आपण साहित्य को एते भल पाती हाँ तो आपण साहित्य रे अध्यापक न होएगी वाणिज्य रे काहे गेले एटा झीर प्रश्न बापा को ना मो साहित्य अध्यापक ही था सतरे किंतु मो बो मते वाणिज्य अध्यापक कर तू जाचु कही आगु बो कहला मो जो जहाँ पढ़ी पुओ से पढ़ तेणु मुझे विज्ञान पढ़ी तेणु जमती लियोनार्डो डा विंची से मूर्ति तैयारी करते किंतु राजा बाध्य कले से गोटे भल चित्रकर भी हो गले तेणु मनीष सब कॉलेज एमिति मोनालिसा भला। चिरकृति तापर वाणिज्य भितर भी साहित्य हो पार नुह ताले झियो भी कोन बापा जहाँ पढ़ुथिले से पढ़ले से हाँ सी वाणिज्य पढ़ी ओके ये परंपरा पाठ ताले हाँ निश्चय आउ जन कलर अच्छा दीपक अच्छा जाजपुर गुड मॉर्निंग आज्ञा सुप्रभात सुप्रभात कौन प्रश्न सार पढ़ा बहुत लेखा बहुत पढ़ी सार कविता गोटे सार मुखर शुणा चाहूँ ओके सर को अनुरोध करिबु धन्यवाद निश्चय अनुरोध है अरे बापा मु कविता लिखिची किंतु कविता मोर टिके मुखस्थ करबा पाठटी मोर पिला काळू हुए आवृत्ति करि परिबे सर तेबे मोर बहिटा अछि मु सेइथरो आवृत्ति भी कर दे परिबो गोटे आज्ञा ना तुमे पढ़ सर ए बहिटी होची एई बहिटी अप्रिय शतक एथिरे ए जो समाजर जो भी चरित्र अछि सेई चरित्र विषय में एथिरे अछि आज्ञा एथिरो गोटे कथा गोटे पंक्ति पढ़ी दउची चंदन बन जड़े हुतासन बीराप्पान मुछ मोड़े संसदे बसी फुलन मैडम आईन तैयारी करे चोरा डकायत गुंडा शैतान स्वाधीन भारत नेता जनगण मन अधिनायक ए भारत भाग्य विधाता गणतंत्र जिंदाबाद विधितंत्र जिंदाबाद बाबा गणतंत्र जिंदाबाद विधितंत्र जिंदाबाद सुनिल तो निश्चय सर से सुनुथले निश्चय, टेलीविजन निश्चय। सर माने बाहागर केते वर्ष हो गेलानी आपनकर हाँ 81 मसीह हिसाब कले आज्ञा मु हिसाब करने प्राय पाखापाखि 38 वर्ष हो आपण जेते जगह बुलिया जाइछंती मैडम को केते जगह को संग नहीं मैडम मोटे जाइना काहे कि सर आपण नहीं नांदी मैडम एक टिके बुलवा को समस्त सब जिनिस प्रति आग्रह न थाए आज्ञा समस्त सब जिनिस प्रति आग्रह न थाए मन कर जो मुझे पोर्ट ब्लेयर गली से पिला माने झील तो देखुव से शुणुव समस्ते कहले जे आप तुम कहीं प्लेन रे जाऊना तुम कहीं शिप रे जाओ कहले अरे गोटे दीपक जी माछ मार कौन गोटे जहाज रे गले उड़ा जहाज रे गले चलो तेणु समुद्र को पोर्ट ब्लेयर जी मैंने जहाज रे गले तार गोटे एंजॉय अलग कर वजह- अलग Ship चार्म माने अच्छी अलगा जगह तो तापर flight रे जानी जाई पारिबी मधुबाबू बिलात जाइथिले पानी जहाज रे महात्मा गांधी मन जात्रा पानी जहाज रे जीवार अभिज्ञता कौन उड़े जहाज जाइछि तार अभिज्ञता जानिछि पानी जहाज चढ़ जीवा किंतु केते दिन रे पहुंचतिले पोर्ट ब्लेयर रे पोर्ट ब्लेयर 3 दिन रे पहुंचली किंतु प्रकृति आश्चर्य कथा से समुद्र गला बेले किछि नाही चढ़ेटी आकाश रे उड़े नाही पानी भीतर किछि कला किटकिट पानी जो कला पानी कहते से रंगटा नील नुह कला एकदम हांडी तल परी कला किंतु से स्टेल सीन भितर मध्य से आखि चारिपटे बुलुथुव से अनंत समुद्र भितर भी माने काहाकु ना काहाकु खोजुथबो काहाकु खोजुथुव अतीत को खोजुथुव संभावना को खोजुथुव से तार स्वाधीनता संग्रामी मानन को खोजुथु एठी खोजुथुव। केते प्रकृति। विलीन हो जाय तेणु बुलवा भितर जिते पढ़ले मतलब सेलुलार जेल न देखिले से कहानी केही जन जानी परिबो अजंता को न देखिले अजंता एलोरार चित्र विषय जिते पढ़ले मतलब से मिल तेणु बुलवार चार्म नियारा किंतु मिसेस सेटमेंट विशेष के आग्रह न थाए सो एते बुलिबा भितरे कु जगह आपन भारी भल लागी माने सब जगह भल लगी एवं मु बुलला भितर सब आकलन कर मु पृथ्वी कौन भारत भली गोटे देश थिबो गोटे पट को गले जयसालमार चल जाइछि मु जयसालमार गले पूरा गोल्डन डेजर्ट आज्ञा एपटे खोलन खिलनमार्ग सोनामार्ग पर्यंत जाइछि कारगिल फुट स्टॉप पर्यंत काश्मीर रो पूरा तुषार मंडित व्हाइट गोटे साइड एपटे अरुणाचल प्रदेश गले कि सेपटे गले पूरा ग्रीन जो पाठ पढ़ा जाऊला कहते जे चिर हरित अरण्य आम पढ़ुलु कि चिर हरित सबुदिन सबुज केमी हम कि देखिली प्रकृति में सबुदिन ग्रीन एवं जम्मू कन्याकुमारी पाखु चलीगले पूरा नील माने चारटा कलर केते चार्टा कलर देश चारिपटे अच्छी आज्ञा आज्ञा एवं मुझे जुआड़े जाइए सतर मत भारी भल लगे मुझे ये चाकरी कर सर अनेक स्थान आपण बुली आज्ञा किंतु परिवेश आज प्रदूषित
ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବରେ ୟା ଉପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କାମ ଏବଂ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ନୁହେଁ, ପରିବେଶକୁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଛୁ। ହଁ ଠିକ। ପରିବେଶକୁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଆମେ ନିଜ ଆମେ ସୁଖ ନିଜେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ କରିଛେ। ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମ ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛୁ। ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ନୁହେଁ, କଥାରେ ଯେତିକି ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେତିକି ନୁହେଁ। ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଜୋତା ମାଡ଼ୁନଥିଲୁ, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲୁ। ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲୁ ବୋଲି ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟାଟେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ନଈ ଯୋଡ଼ରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲୁ, କାଚଟେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଙ୍ଗା କାଚରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲୁ, କାରଣ ପାଦ ଲାଗିଯିବ, କାହା ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟାଟେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲାଟେ ତାକୁ ଉଠୁନି କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛି ମୋ ଗୋଟେ ଜୋତା ଅଛି କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଥାଉ। ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ପିଉଥିଲୁ, ପୋଖରୀ ପାଣି ବି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ପିଉଥିଲେ, ପାଣିଟାକୁ ପିଉଥିଲେ ବୋଲି ପାଣିଟାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖୁଥିଲେ। କେହି ଗୋରୁ ଗାଈ ଗାଧୋଇ ଦେଉନଥିଲେ, ସେଥିରେ ଲୁଗା କାଟିଲେ ମନା କଲେ ଲୁଗାପଟା ଜାଣୁଛେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେଣୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନୁହେଁ। କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ପଞ୍ଚଭୂତ ସହିତ ମିଶୁନୁ। ଆଉ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ମାଟି ଛୁଉଁ ନାହିଁ, ପବନ ତା ଦେହରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ବୋଧେ ପୁରୀ ଗଲେ ଯେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥିବ ବୋଧେ ଆଉ କେବେ କି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁନଥିବେ, କେବେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦିଅ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଡ୍ରେସ୍। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ 7-8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ଆମ ଦେହରେ ପବନ ଲାଗେ, ମାଟି ଲାଗେ, ସବୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟି ଦେହରେ ମାଟି ଲାଗୁଛି, ପବନ ଲାଗୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡୁଛି, ମାର୍ବଲ ଚଟାଣରେ ଆଉ ମାଟି ଲାଗିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ଯେତେ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହୁ। ଆମେ ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିଲେ ସାର୍ଟଟାକୁ ସଫା କରିବା କଥା ଭାବୁ, ଯେଉଁ ସାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧୁନା ତାକୁ ଆମେ ସଫା କରିବା କଥା ଭାବୁନା। ଯେହେତୁ ପରିବେଶ ସହିତ ଆମର ତାଳମେଳ ଆଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ମୁହଁରେ କହୁଛୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗଙ୍ଗା ପାଣିକୁ ଯଦି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର କରିଦିଆଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ସେ ବୋତଲ ପାଣି ପିଇବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସାର୍? ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଶେଷ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଶେଷ ଅଛି। ଏଇ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସଚେତନ ହେଲେ, ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ଉପରେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର କଥାଟି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଥରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଅନାଦି ସହ ଜଣେ ପୋଲିସ ଆଇଜିରେ ସେ କହୁଥିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫଳ ହୁଏ ସେଇ ଫଳଟି ଖାଇବା ଉଚିତ, ସାଲମା ବି ଖାଇବା ଉଚିତ, ଆମ୍ବ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ, ସିଜନାଲ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଫଳୁ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଖାଇବା। ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିଜାତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସୁପର ପ୍ଲସ୍ କହିଲେ ଚଳିବ, ବା ଫୁଟାଣି କହିଲେ ବା ଅହଙ୍କାର କହିଲେ ଚଳିବ। ଡେଫିନେଟଲି ଆଭିଜାତ୍ୟ ଦେଖେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ବା ମାଘ ମାସ ଶେଷରେ ମୁଁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବି, ଆମ୍ବ ନେଚରରେ ପାଚି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଠିକ ମାସ ପରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ନାଇଁ ଏଇଟା ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଲାଇମେଟରେ ପାଚିଥିବ ବା ତାକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ପଚାଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ବ ପାଚିବାର ସମୟଟା ହେଉଛି ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଉଚିତ। କୋବି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ଶୀତ ଦିନେ ଟମାଟୋ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ଆମେ ଭାବୁଛୁ একরকম, ଆଳୁ ଟମାଟୋ ନହେଲେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ହେବ? କେବେ ନୁହେଁ, ରାନ୍ଧି ହେବ କି? ରାନ୍ଧି ହେବନି। ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଳିଆ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ବେଳେ ଥଟ୍ଟା କରିକି କହେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ନ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ନ ପଡ଼ିଲେ ରାନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ରାନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି ବିନା ଆଳୁ ବିନା ଟମାଟୋରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହବା ନା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ହବା? କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ହବା ବିନା ଆଳୁ ଟମାଟୋ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିଟାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ଏସି ଦେବା, କମଳ ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଇବା, ଶୀତ ଦିନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପବନ ନେଇ ହିଁ ପାରୁନେ। ବାସ୍ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି ଚଳେ। ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରକୃତି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶିକି ଚଳିଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶୁନାହୁଁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ୟାଟା ହେଇଯାଉଛି। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ନାରାୟଣ ସାର୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନାରାୟଣ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା
ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ सर ପଚାରିବେ? टेलीविजन को म्यूट रखंतु एवं फोन रे कथाबार्ता हुअन्तु सर आज्ञा आज्ञा मु करछि आगे आगे कथा हुअन्तु हेलो कौन नारायण कह कौन कहमी तू गोटे सब तो अनुभूति कलु जहाँ टीवी पर देखी मते भारी खुशी लागला आउ तू गोटे काम कर ए जो आमर पिला दिन अनुभूति टिके केमिति क्लब करथिले कोन करथिले आमे मु कहूनी कि आसे व्यवस्था बाड़ी जो पोस्तले पोखर रे पहरी के आंब आनिया को कहू नथली कि सेटा तो कहलु किंतु ए जो आमे शास्त्री क्लब काहे की करथिले तार अनुभूति टिके क आओ ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଟର ଆପଣ କହି ଦିଅନ୍ତୁ। दादा सीए भल भाव जानी सीए आमर लीडर थिला आउ जुआड़े जाऊ आमे सब गोटे काम करू यूनाइट थिला आमर गोटे हाँ 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 अवश्य से कथा जे से पुराना लोकन कथा शास्त्रीय कथा आजकल मैं क्लासमेट संग आमे 6 जन एका संग रे पढुतलु बीकम पास ଆଜି ବି ସେ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି हां जणे मरि जाय एक्सीडेंट ओके ତାହେଲେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି। हाँ पांडव अच्छे एवं सेटा हम गोटे शास्त्री क्लब करथिलु कारण 71 युद्ध रे माने 67 मसर जो पाकिस्तान चाइना वार से शास्त्री बांग्ला लोक आप इमेजिन करें ताको समस्त अंडर एस्टिमेट करते राजनीति रे किंतु पाकिस्तान युद्ध बेले माने इट इज ए कंट्रास्ट आयुब खान एकदम टॉल से जे पाकिस्तान रो प्रेसिडेंट आमर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बांग्रा किंतु से बांग्रा लोकटी एमिति भाव में सचेतनता सृष्टि करला देश प्रत्येक व्यक्ति सप्ताह गोटे ओली पास हे सोमवार दिन रात किए खाइबानी से पैसा युद्ध को दबा पाकिस्तान एमती झटका पाई से युद्ध शास्त्री लोकप्रियता बहुत बढ़ी जाए आम गोटे शास्त्री क्लब करूँ नारायण एमती आम सांग मैंने मिस गोटे शास्त्री क्लब करूँ आजिकल तो मुझे कहूली आपको जो जिनस कथा भगत सिंह हेले कि सुभाष बोस हेले कि रासबिहारी बोस हेले कि सूर्य सेन हेले से क्लब रे सर कोन सब काम होतला आम गोटे लाइब्रेरी करूँ विशेष कर पढ़ा आउ खेलिबा अच्छा कौन सब खेल कौन सब क्रिकेट game? नहीं नहीं सेतले क्रिकेट नथिला आमे फुटबॉल भली अच्छा फुटबॉल भली मुख्यतः खेलुथुलु ओके एवं सरस्वती पूजा गणेश पूजा सर अपन भी टॉल एंड हैंडसम थिले हाँ सो हैंडसम कि नु कहि परनी मनुष्य को भगवान तैयारी करछन टॉल डार्क एंड हैंडसम पुओ मान कर तो सेटा निशानी टॉल थिबे डार्क थिबे और हैंडसम जे माने से तांको फेयर रे कैटेगरी ना टॉल हेले टॉल हेले पुओ ओणा दे बापा सर पुओ मिलबा कष्ट हुए सर मोर पचरे कथा होछि तो टॉल एंड हैंडसम थिले सेतो प्रेम पत्र अपन पाउत हां प्रेम पत्र आमे पाइनु मु पाइने काहे काहे कि पाइने कोनसी सुंदर झियो को देखि कि आपनकर मन केतळे अच्छा जेतोले बाणी आम गांटी गोटे बड्ड गां आगे आम गांटी गोटे बहुत बड़ गां एवं सबु जातिर लोके आम गाँव में अच्छे प्रिडोमिनेटली कलर मैंने भी आम गाँव में प्रोमिनेंटली प्रिडोमिनेटली अच्छे आप जो कहते आम गाँव में पिलादिन थिएटर हुए आप इमेजिन करेंगे जे मोठू जे 10 वर्ष बड़ जो मैंने भी मरीगले से जन दी जन से पुओ झील मिसिक आम गाँव ड्रामा हुए पुओ झियो मिसिक ड्रामा हुए पुओ माने झियो बेस हो नथिले ना ना आम गाँव जो ड्रामा हुए से पुओ मैंने झील बेस होते क्या बात है से मोर एबे भी मन पड़े बैरागर संसार रमणी रोल करता आम सब भाई भौणी मैंने मिसिक रोल करूँ एवं से बैरागर संसार से गोटे कांदा को पड़ो चापड़े मार से बड़ भाई जी से बड़ भाई हाथ देखा से फेंक हस दूसरे आम कुछ नित्या ना ये हेबनी ये स्टेज खराब करदेव से रात में व्यस्त से कांद प्रकृत जो स्टेज थिएला थिएटरटा एमती गोटे सतु सत चटका माने ताकि ठक ठक लोग पड़े बाजी लेवल हुआ पड़िबो तो लुह गड़ी पड़ा पूरा सेमती मु भी बक्सी जगबंधर कर्नल हाकोट रोल आम कर निजे ड्रामा कर आगे आम संपर्कटा एमती थिला जे आम गाँ बाहर को आम प्राय जाऊनी एंटरटेनमेंट पे आम गाँ बाहर को आम जाऊनी आम गाँव गोटे छोट बजार अच्छी थिएटर ड्रामा ठू आरंभ कर बड़ भाई मैंने अच्छा सर वर्तमान मध्ये आपण गाँ रे रहउछंती हाँ गाँ पाखे रोचे गाँव में मो सान भाई रोचे गाँ पाखे रोचे किंतु गाँवली परिवेश में अच्छी ये अच्छी मोर घर गोटे खोर्धारे अच्छी किंतु खोर्धा भुवनेश्वर घर गुड़ाक सब डेसिमिल स्क्वायर फुट मापरे आगे कि मुझे जो अच्छी सेठी मो नाती गोटे अच्छी नातुणी मैंने सर आपण भाई माने भाई भणी कथा कहले पुओ झियो झील तीनोटी गोटे झील तो फोन करता सान झील आगे आ मो पुटी मेंटली रिटायर्ड जो से घरे रहे मो पाखे अच्छा और गोटे झील मो पाखे रोचे नाती नातुणी रोचे आठी मो बाड़ी रे 10टा आंब गछ अच्छी 3टा पिजुली गछ से अच्छी आंब गछु केते जण आंब चोरी करी आछंती आंब चोरी करियो कैंसर तो खोला मो नाती कहती तमे तमे बाहर को जीवा दरकार नि कोट आंब मागे पे चोरी कर तू तो सांग मान को डाके एठी खाओ एठी जामुन खाओ एठी गंगा कोली खाओ एठी आंब खाओ एठी खाओ एठी फूल गछ देखो आष्टोठू आरंभ करके सब आपण भी नाती नातुणी को गप सुनाती हां
ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ମୋ ଅତିବାହିତ- ନାତି ତ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗପ କହୁନା ମୋ ନାତୁଣୀ ଏଇ ଯୋଉ ରାଉରକେଲା ଯୋଉ ଝିଅ ଫୋନ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସିଏ କହିବ ମୁଁ କୋଉଠି ଶୋଇବି ମୋ ଅଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବି କାହିଁକି ନା ଅଜା ଗପ କହିବି क्या बात है So, ଗପ କବିତା ଭିତରେ ସାର୍ ଲାଭବାନ ମୁଁ ହୁଏ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତିନି କେମିତି सर କେମିତି ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ କି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ନାହିଁ वाह क्या बात है କାରଣ ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ତା ବଟିକା अच्छा ଯଦି ନାତି ନାତୁଣୀ ଦୁଇଟା ଥିବେ କେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେବନି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ କାରଣ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଘର ଜଗିଛନ୍ତି ଘର ଜଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ଜଗିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ବକ୍ସ ବନାଇ ଯେଉଁ ଲଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାତି Trust property ନାତୁଣୀ ଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଭଳିଆ ରବି ଠାକୁରଙ୍କ ଗପରେ ଏ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ଆମ ସମାଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ଯେମିତି ପରିବେଶ କଥା ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ନିଜେ ଖରାପ କରୁଛୁ ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭଗବାନ ନଉନାହାନ୍ତି ଆରେ ତମେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲଣି କି କହୁଛ ସିନା ଆର ବର୍ଷ କେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାତିର ଟିକେ ବ୍ରତ ଘଟା ହେଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗେ ତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ 60-62 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ବୋଝ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଅଲଗା ଦିନ ଭାବିବି 75 ପେନସନ୍ ପାଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ପେନସନ୍ଟା ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ମୋ 75 ସରକାର କେବଳ ଗୋଟେ ବୋଝ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେବିନି କାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ମାନେ ମୋର ବି ପରଜନ୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ପରଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବି ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପିଲାଦିନେ ଯେମିତି ଏଇ ଫିତା ଲଗା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେମିତି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ ମୋ ନାତି ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ସେମିତି ପୁରା ଜିନ୍ସ ଫିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବି ନା ଆପଣ ବି ଜନ୍ମ ଜୋତା ହଁ ପିନ୍ଧିବେ ଜନ୍ମ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବି ସେମିତି ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇକି ବାହାରିବି ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବାଟା ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାଟା ଗୋଟେ ବାହାଦୁରୀ ନୁହଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପରେ ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଆମେ ହେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଚାରୁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରୁ ମନେ କର ତମେ ଗୋଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ମରିଗଲ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ଦେଖ ସାଙ୍ଗେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆରେ ତମେ ମରିଗଲ ପାଇବ କ'ଣ ତମେ ତ ମରିଗଲ ଅଦର୍ସ କି ତମେ ପାଇବନି ତମ ପରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଇମାଜିନ୍ କଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ମାନେ ବି ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଭାବୁଥିଲା ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଫୁଡ଼ାଜାହାଜ କିଣିଲେ ଚଳନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବି କିଣିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତେଣୁ ଇନ୍ସୁର ଯେ କରେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଇସା ମିଳେ ସେ ପଇସାର ଭ୍ୟାଲୁ ସେତିକି ନଥାଏ ମୁଁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି 780 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦରମା ୟୁଜିସି ସ୍କେଲରେ ଆଜ୍ଞା ୟୁଜିସି ସ୍କେଲରେ 780 ଟଙ୍କା ମୋର ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମା ଥିଲା 76ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 780 ଟଙ୍କାରେ ଜୋତା ହଳେ ବି ମିଳୁନି ଏବଂ ତେଣୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯିଏ କରେ ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରି ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲାବେଳେ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହରେ ବା ଯେତିକି ହିସାବରେ କରାଯାଇଥାଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ମିଳିଲା ବେଳକୁ ସେତିକି ମିଳେନି କମ୍ ମିଳେ ପଇସା ବେଶୀ ମିଳେ ଜିନିଷ ସେତିକି ମିଳେନି ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିବୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମେ ପାଇଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମୟଟି ବିତେଇଲୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଇନ୍ସିଓର୍ଡ ହେଇ ରହିଲା ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇ ରହିଲା ଆମ ମେମୋରି ଭିତରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲି ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତମେ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ବୟସରେ ଏବଂ ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ପୁଅକୁ ଖୋଜିଲାକୁ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି ନହେଲେ କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣ ଏ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ବି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ଦେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ରହିଲି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର
ये तो थिले अध्यापक कीर्तन दास जे कि जीवन को जीवार बाट खोजी पाइछन्ते एवं जीछन्ते पूरा एकदम जी भर को जीउछन्ते। सो एबे तो प्रत्येक डे रे प्रत्येक वीक रे किछि ना किछि डे बाहर छी। सो मो कहबी जदि सब डे को आपण एन्जॉय करछन्ती गोटे डे को एन्जॉय करंतु आ निज सहित प्रॉमिस करंतु कि अंततः आधा घंटा हसिबे निज काम बहुत बढ़िया से करिवे आ चिंता करिवे कि आज कोन करली आ कोन न करली आ ए भितरे मु निज को भूली गली त आ ता भितरे केबे भूलिबेनी सकाळ 8 रे ब्रेकफास्ट ओड से देखो। बिल्कुल निज को भूलंतुनी परिवेश को सुरक्षित करंतु। बस आमे युव समाज चाहिए परिवर्तन करि परिबा परिवेश को भलो पांतु। थैंक यू वेरी मच बाय बाय हैव अ गुड डे।